प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए दुआए शिफ़ा लेके आया हूँ। बदन के किसी भी हिस्से में दर्द हो, नसें दबी हों, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती हो, तो आप ध्यान लगा के सुनें। इंशाअल्लाह तुरंत आपको 70% आराम मिलेगा। अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। बस यकीन के साथ इस दुआ को सुनें, सुबह दोपहर शाम इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फि अंत शाफी ला शिफाअ इल्ला शिफाउका शिफाउन ला युगादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी जसदी व आफ़िनी फ़ी बसरी वजअलहुल वारिस मिन्नी। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। या काफ़ियल मरद या राफ़िअल मरद, या काफ़ियल मरद या राफ़िअल मरद, या नबीलु या दलीलु या मुक़ीलु या मुनज़्ज़हल अब्दान मिनद्दा, या फ़त्ताह या नफ़्फ़ाह या मुर्ताह, या मुनज़्ज़हल अब्दान मिनद्दा, या काफ़ियल मरद या राफ़िअल मरद, या काफ़ियल मरद या राफ़िअल मरद, या अबद या सनद या समद, या मुनज़्ज़हल अब्दान मिनद्दा, या काफ़ी या शाफ़ी या मुआफ़ी, या मुनज़्ज़हल अब्दान मिनद्दा, या बसीर या ज़हीर या कबीर, या मुनज़्ज़हल अब्दान मिनद्दा, या लतीफ़ या खबीर या मुजीर, या मुनज़्ज़हल अब्दान मिनद्दा, या काफ़ियल मरद या राफ़िअल मरद, या मुफ़र्रज या नासिर या मुंतसिर, या मुनज़्ज़हल अब्दान मिनद्दा, या तव्वाब या वहाब या वहाब, या अव्वाब या वहाब, या मुनज़्ज़हल अब्दान मिनद्दा, या मुदरिक या मुलिक या मुंतक़िम, या मुनज़्ज़हल अब्दान मिनद्दा, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्दि वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरिन मा यशाअ इन्नहु बिइबादिही ख़बीरुन बसीर। अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिरु व फ़रिहू बिल हयातिद दुनिया व मल हयातुद दुनिया फिल आखिरति इल्ला मताअ। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह। ला इलाहा इल्लल्लाह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द। ला इलाहा इल्लल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फसुब्हानल्लाहि हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून व लहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दि व अश्शिय्यन व हीन तुज़हिरून। युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युख़रिजुल मय्यित मिनल हय्यि व युह्यिल अर्द बअद मौतिहा व कज़ालिक तुख़रजून। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़रजतह वला हाजतन हिय लका रिदन इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। फसुब्हानल्लाहि हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून व लहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दि व अश्शिय्यन व हीन तुज़हिरून। حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في الأرض واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين. فأنزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك على هذا الوجه أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من فضلك ما يليق بفضلك كما يليق بفضلك وزيادة من فضلك بفضلك يا ذا الفضل. ارزقني رزقا واسعا يا كريم يا كريم يا كريم يا رحيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرزاق من المرزوقين، حسبي الله رب العالمين. حسبي من هو حسبي، حسبي من لم يزد حسبي، حسبي من كان مذ كنت لم يزل وحسبي. لا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تؤتي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء صل على محمد وآله محمد اقض عني ديني يا كريم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب سبحان الله أبد الأبد سبحان الله الواحد الأحد سبحان الله الفرد الصمد سبحان الله الذي رفع السماوات بغير عمد المتفرد بلا صاحبة ولا ولد بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم يا بديع السماوات والأرض من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يا رازق المقلين يا راحم المساكين يا ولي المؤمنين يا ذا القوة المتين صل على محمد وأهل بيته وارزقني وعافني وأكفني ما أهمني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم يا رزاق يا رازق المقلين ويا راحم المساكين ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين ويا مالك يوم الدين وإياك نعبد وإياك نستعين صلى الله عليه وسلم